जों पहिलानो जों मिडियानो हामबाय दङ जों मिडियानि बिथिंखै जों बजन्ति दा बर्मा थैमानि थैयै सिगलि खरकसा कलेजाव फरायनाय सेकेन्ड इयार बिनि जास्ति माना बागै जों दिनै जायगा हठाৎ खाय कक थैखानि खोनावै जों फाइलिमानि कक आगे तो खोनायानो आं बागै जों वान्स मखाय दिनै मंखा बिधानसभा अंखा नलसल केन्द्रनि जे बिधायक बाबा खरा खाना सेमिया हायफाना फाइना नांमानि मतियो फाइ बासनि नांगौ ताइ सिनि एडिसि एलेकानि एमडिसि शंकर दा बर्मा बबो जेहेतु एडिसिनि कर्ता हिसेबे अयबो हिसेबो फाइ हरनाय नांगौ हायफाना फाइनि खोनावो इनके तिनि प्रतिनिधि मातो बरनि आपद बिपदे गानाव बासना बागै से रोजाव आं बै बर फाइन नांमानि आं बागै जों तिनि बखा खामया कोई जों चल आदि ब्लक तरफ থেকে बीसी चेयरमैन तां बिनि याखरकार बाइ चेयरमैन हिसेबे सिनि दल नि जों कर्मकर्ता कार्यकर्ता फाइ तिनि सिनि बसनो बावै जों मालने बागै फैखा नि साजु फिमानि यावलो आबनो मा हनो जे बर्तमाने जे केस लाइमान पिये तिनि ओ जे आसामी अनुपम दास दा तामजानी अनुपम दास ब एमन जेखे जे बयबो सानो ओ कलेज छात्रके बुमानो एमन जे बुखा आबते साना मतो करे ओ बुमानि बिसिंतै तिनि ओ सिनि बुरिमा ताबो सिनि बजन्ति दा बर्मा थैजाखा बनो जों वानसुगो जेहेतु बिनि जास्तिनो सठिक बाबेके माना बागै जों ताबो आगुनि फाइ दङ एका आबुनि सिगां सिनि एमएलए ताबो रनि दा बर्मा ब फाइ थानाय खावो आंबो बनो बते हामबाय दङ कारण के बिनि बिस्ति संसे मावनि कक के आं सानामसा के जे मेलागर पीएस बकी रक्षक दिना बखक प्रश्न तिनि जिता दूषित मानी बा जिता माफिया जे दुस खायना ब तिनि एरेस्ट खायना नांगौ तिनि एरेस्ट मालिया बिचार मालिया सुलो मालिया जोंरो कोनो जनजाति तिनि अनुपजाति आबाय कोनो जाति आबाय कोनो प्रश्न करे जाति होक अनुपजाति होक तिनि नाट्य बिचार माना नांगौ आबाय माया बागै जों तिनि और फाइमाने अनेके बांगाली बायरे मने खेगेना जे बं 50% बागै बरं फाइव हाया एक्चुअल हाया जाति बन थुइतों बांगाली बन थुइतों ट्राइबल बन थुइतों जों जेखाने जेखाने अन्नाय खाइमानि नायनि पक्षे माने थांगै अन्नायनि बिरुद्धि से जों आबो हायके जों और फाइमानि कक कोनो बांगाली बायरे बबर कुन दिनो खाबे ता खाथों जों जेहेतु बांगाली बायरे तिनि अनुपम दासनो नयतो बनो रनि एरेस्ट खायनांगौ कारण तांबा जों तिनि वानसुनादि तांगे एरेस्ट खायनां ब तिनि समाज दुहि बांगालीनो बत्तगै मानो तिनि बिभिन्न जातिनि बत्तगै मानो जेहेतु बनो बथारि पिका बजन्ति दा बर्मानो आं बागै वानसार बंतो बाय बांगाली बाय बंतो बरबद बिनि बिरुद्धे बरबद सुतारनांगौ तबे आनि मते जे जदिनो थाना थे कर्तृपक्ष থেকে যদি জাস্টিস নাই আঁকে ও পারানি বাঙালি বাই ফাংতো তিনি অর্থে বনো পাড়া থেকে বড় খাইনো নাঙ্গো পাড়া থেকে বসে হনাঙ্গো মাই কারণ থেকে খাইনো নাঙ্গো আবা আপুনা মালিয়া আমবাগে जों टिप्रासानै जों तिनि একটা বিজেপি সাপোর্টার সাধারণ সাপোর্টার হিসেবে जों फाइयै जों तिनि अनुपमनि जे बनो शास्तिना बागै बजन देबो माने तिनि जेमन सुष्ठु বিচার मानना बागै जों तिनाव जागा फाइयै बासल रैखा এবং जों नायनाय जदिनो एरेस्ट खाया अनुपम दासनो एरेस्ट खाया होननाके जों प्रयोजनके जों आइनि आसर थाङै थानाय এবং जों एसपि अफिसाव थाङै जों एसपि निफ्राय जों डेपुटेसन हैनाय तावबोनो जों साजारथों सासिरथों आइन सेनानि कक्राझार मथाजाका जों हामबाय हामबायसा আমরা এই বজন্তি দা বর্মা মৃত্যু এই বাসভবনে আমরা এসেছি কেননা আমরা শুনেছি কয়েকদিন আগে বজন্তি দা বর্মাকে বিভিন্ন মাধ্যমে পিটিয়ে খুন করে হচ্ছে এ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি আসার পরে কেস দেওয়া হয়েছিল মেলাগড় পিএসের মধ্যে কিন্তু এই কেসের কোনো সুরাহা পাইনি সুষ্ঠুভাবে বিচার পাইনি এই কারণে আমরা অনুপম দাস নামে আমরা খুব তাকে যেমন জেলের মধ্যে
12 বছর থেকে 15 বছর মতো জেল যাতে আমরা পৌঁছাতে পারি বা দিতে পারি, আসামিদের অ্যারেস্ট করতে পারি, সুষ্ঠুভাবে বিচার পাইতে পারি। এই জন্য আমরা রঞ্জিত দাব্য বসন্ত দাব্য ওনার মেয়ে মৃত্যুর অবস্থাতে ওনার বাসভবন আমরা এসেছি। তাই আমরা সঠিকভাবে পাক বাঙালি বাইরের কাছে আমার অনুরোধ, আমরা সাধারণ বিজেপির তরফ থেকে সাধারণ সাপোর্টার হিসেবে আমরা কোনো বাঙালি কোনো ট্রাইবেল কোনো আমাদের মধ্যে এমন নেই। আমরা যার মানে কুখাত অথবা নাই বিচার পাওয়ার জন্য, হ্যাঁ, যে কালফিট তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা এখানে এসেছি। কেননা বাঙালি বাড়িদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, কি বাঙালি কি ট্রাইবেল সে মানুষকে মারতে মারতে বা ডেট করতে করতে অন্য মানুষকে তারা মারতে পারে, তাদের কাছে কোনো ভাই বোন এরকম হিসেবে থাকবে না। এই কারণে যে অনুপম দাসকে আপনারাও যেহেতু যেখানে পাই সেখানে নিয়ে সুস্থ বিচার দেওয়া পাওয়ার জন্য ওকে ধরে অ্যারেস্ট করে দাও। নয়তো আমরা সরকার হাতে তো আমরা আইন নিতে চাই না, তবে আমরা চাই এরকম কালপ্রিট যে ব্যক্তিকে আমরা পাড়া থেকে বসে করা উচিত ছিল, তারই দেওয়ার দরকার ছিল কি বাঙালি কি ট্রাইবেল। এটাই আমার কাছে বাঙালি ভাইদের কাছে আর ট্রাইবেলের কাছে আমার অনুরোধ। যেখানে বৈজয়ন্তী দেববর্মাকে বা পিটিয়েছে সেখানে কোন জিনিস, কি ড্রাগ, কি এখন স্বর্ণ না হীরা না মুক্তা না কি গাঁজা, কি ধরনের এটা কি ধরনের বিষাক্ত জিনিসকে লুকিয়ে রেখেছেন এটাকে, এই ড্রাগ জাতীয় আর একটা যার মধ্যে আপনি যার মধ্যে যে একটা খনন করে লুকিয়ে রাখা, এটা অনেক মহা পাপ বা অনেক অন্যায়। এটাকে নিয়ে আমি সরকারের কাছে বা পিএসের কাছে এটাকে সুস্থভাবে ধরে কি ড্রাগ জাতীয় এটাকে জিজ্ঞেস করার জন্য অনুরোধ করছি। Borong masuk ke mata Cina Cina kayak mata Cina yang borong kurte naik baik sana hari. Yang dori tham sini cie oger ada baik kuat. Sini ya wes. Naik si baik ko. Oh tupsa. Kalau mau porong main baik kita. naik baik jaksa. Orang no cina bun hari.